Nehemia sapta 2 verse 1 bara 20 bakat. Wandawan ay sagat man luhpiam Jesus Christ ni narating ki may wis na. Naywakliman mitanaha chance kapain kira na 1 gram man bilam holy kira ba lamara balaya bara mantan kam na ni bara ba yukuan ra yang nanira ay mari kaya wasma. Naywakliman ni dawon man bilam pain kira Nehemias ulban woh kataya ra di miyaul na bahabila yam ni ba yang nani kupi da takaskan kabya bareng nani naywa tao plikan ni mapara kupya kraukan kapain kira kabya nahasmalkan ka na tao plikan ni man bilam brihuwapi na ni barabako sintawan wit ka na ni mapara nahasmalkan ka na ni ba dawan ki help tara kabya. Manlupiam Jesus Christ ni narating ki may wis na yam ni kam blesen kam ba yang nani wal kabya. Na naranay kaban kayra Jesus ni nara. Amen. Mo'y kilaton kinanani yawan kli dawan bila pain kirara di miyaulas ha. Balik ka Nehemias ulban woh kataya sapta 2. Bors ka wanwina 1 taurawabya. Yaw nara kay kikabya Nehemias witin plang kumwal di miyaula king tara arta erhes mawanra. Pamnakay sa isi kay kaya bahalika 1 dawan bila pain kiraba. Yawan kay kikabya Nehemias dawan bila kay kan. Kati walwal bila kay kikan dawan time kabakat king tara bolay saya dukiera. Ay siya bilawisa yakasaklu kikaka bila kay kaya lanta kaya sa. Balik man kay kasimay si katayra sapta 28 bors ka 16 ra. Right pali kasaklukan laka bawih ki bila kay kaya laka walba asla palisa. Ibru katay 6 bors 12 prasin baku wisa. Nehemias ragatwi na since laka kumiyaban kan dawan time kababila kay kaya king tara mawan ra waya kaka. Nehemias babila kay kaya kan bakuli kasip kaya kan king tara bawal story na ni Isaiah. Bors kawan wina bors ka ed bakat yawan ay si kay kan kabya. Bahapiwara yang lika king arta erhes ra wain yabi kaya uwar ka brikapri. Bara arta erhes bapat 20 mani king ay makikan bara nisan kat kayo akum. Wain ba yang buwi king ra yabi kat na bara sari palika priwa king ay kaikan. Bara yang ra ay makabiwalan may kaikis naman saris ma. Dia may daw kisa signis may daw kibako likapyas ma. Bara trabil kumbrisma bahaminit kakat sibrin tara kumay daw kan. Bara yang buwi king rawiri king tara piwa ba ni raya ban kama. Nahkimuni yang maywan ba banlilya kabya kaniyang ay sikina ni bikan tawan kara raiti kabasut slingban. Baraget ka ni basin sut pauta ni angki sauh kan ba. Baraking ba yang ra may makabiwalan. Dia sips na manduk yang ra daw kaya. Bakuam na yang lika sibrin kira. Bakuam na yang lika kasbrika pura ragat kara puri sunri. Nin kara king ra wiri. Man king tara ay tani lukis makaka. Bakusin man buyang rayam ni ay kay kis makaka. King kitara mamkabis na. Judara ay si kinanibikan tas bayra ay blikswam na. Baratawan kawa klipas kam ni. Baraking balamara maya mayrin ba iwikan. Barawitin buyang ra aywin. Impakan kamba yuan kabyaki. Bara ahkya klitawi balma. Yang yuwi bayabri nin kara. King ba ayaw yapah pali takanay blikaya. Bahapur kara king ra yang wiri. Witinaita ni lukisa kaka wah tayasin kum ulbiyadar aigbya Euphrates awala muna tanira bara. Wihtana ni Euphrates muna tanira iwina ni bara wibya. Yabalki para maikbya ay suika luwiwaya. Judara dimam na bakat. Bara wah taya wala kumsin ulbiyaikbya. Asafrayaya witinlika untara dus na ni pawi ba. King bui iyan pura kaikikan ba. Witintat aigbya tempel kan kahabay ka please ka get ka na ni utla na niyang dimay apply ka na ni ba pas kaya dukyara. Bara dia makabri ba king bahasut ay kan gad kupya yam ni ka makabri ba yang purira kan bamihta. Yaw nara kay kisa Nehemias witin king arta ehres mawan rawaya piwabalan kan. Para witin mah ka king mawan radimi king wain kabalay kiyabaya ay warkabrikan na mihta king wala marapalikan. Bara king ba kay ka Nehemias mawan ba sarisa. Nehemias mawan bara kay kan Nehemias mawan ba sarisa.
Baraking babila kabiwalan may kaikis naman mawan basari sa. Siknis matan kalikapya, travel kumbris matalya sa. Winbara naimiya sipkan iPad ka baking rawiya, bara naimiya bilaw sa witin sibrin tara takan bastor ka ba, walang time. Dia mo ni sibrin takan, kan baha piwa na nira, king mawan rawaya kaka, mansari kaya piya kapram. Inaya piya kapram, sturi sa ura na nisimbrih balay piya kapram. King mita may payuras ka kasinwaya piya kapram. Bara king kalay kiabis maupli ka palibay ka man kau lilia kaya kapram king kamawan ra amya pah tau ki kaya kapram. Kuna na imiyas na rasari sa barabapyo rabakupli ka ni baiki kan king ba tariyabi kan sari sa kaka ay mau ni nasaki brisigbiya adar kayabi kan. Baranara na imiyas painukan witin rabahaba diatan ka ba bamihta sibrin takan. Sa kunanay miya sa ipat kabawin time, king babilawi sa dia sips na manduk yamra daw kaya. Maranay miyas bawitin pat king mawan ra plang kumwaldimwan kan. Dia wiya ba king ra king mihta makabiwal ka, witin dia wiya ba sut plang kumwaldimwan kan dawan ra painay purasunan, gat mawan plikan witin 4 month pit kabay stur kabay ko perawardar mo nibrikan, ay ko peral kita kaskibrikan, dawan time kababila kaykan, parananara nahana time kasa. King ba ay lamarak, ay marit kamay rin waliwikan, baha maplunawar kakan, bara witina ni waliwi sture isikan ay patapi ay wain kadih ture isikan. King mayamay rin bamih tama kabiwalan, au mabapiwan kat mantawi balmaki, bara naimias ba ipiwa bayaban. Laton kira ni dawan kopyayam ni kalaka piakan kakanay miyas bapruwikan. Sa kunadawan mihta king arta erhes kupyara mangkan na miyas ra umpira kaya. Barananara king ba mihta wisa dia dukyahil may munasips na ki. Barananara na miyas witin plang padbrikan na mihta king bara wisa wahtaya ulbiyabya wihta na ni bahak Euphrates awal kalamara frontera main kay kinaniba Raul biawitin ba suika pain luwiwaya. Barabako sin Jerusalem tawan kalamara, iltara ni bara main kay kuplika ni bara kan dusbay kitat saki kan barabahan uplika wih tataran ni barkan barawibya, witin ratat na niyabya. Baraking bahasin ay tanilukan, baraking ay tanilukan na imiyas bablikaya Jerusalem ra. Na imiyas witin ay kupirawirah tara kumbrikan na uplika na ni badukyara. Jerusalem tawan kabadukyara, ay kuperawirah kumbrikan, witin sari tara kumtakikan, ay uplika na ni badukyara, ay uplika ni badukyara, ang Jerusalem ba dukyara, Jerusalem ba si kaslingwan kan, Jerusalem muro ka kudban ka ba, slingwan kan, upla po kan baha kudban ka, slingwan ba klipas kaya, upla kum baha lukan ka sakras kan, kanupli ka ni basinukan bahas lingwan bapas kaya kaka, lalahmanas nit kan ba, barasin kupla na ni help ka nit kan ba, tat na ni nit kan ba, babawark tara kumsa, na imiyasutin kasak lukan lakawal, nahasut na daw kuya kasak lukan lakawal, witin wilin takan, dawan God ba, wait na wilin na ni pliksa, wait na kumay pura suni na ni ba pliksa, king ba mihta makabiwala ta tempiwa rawitin ay kupya munong taray pura sunan. Nay miyas ba ay pura sasun rawait ni kakan. Iay pura suni ba dira manas pura luisa anwing takisa. Kunay pura sunras ba lusta tiura kumsa. Manaywa ay walis ba muhki kum laikra kum. Man puram sa sunrawait ni kakums makaka man ba pura lalura kumsma. Man puram sa sunrawait ni kakums makakaman bagat kupya lakatan ka ba plikisma. Puram sunaya lanta kaya naimiyas ba witin ta uplika baku witin ay pura sunaya lantakan. Naimiyas ika witin puesto tara kumbrikan king arta eres lamara. Witin ra king mihta konfiansa tara pali yaban kan ay lamara kaya. Baha posisyon kabriba wal chance kumbrinkan, witin sip kaya kanay uplika pain ka dukera ay saya. Muy kilato ni kirawih tatara na ninaywan san sarayawalis baba. Dawan mihta manra puesto kumay kansa. Mebe government bilara, mebe school na niyabis mababilara, man balal katara kumsma.
dawan mihta ba puesto kamay kan may hospital bilara, man ba puesto tara kumbrisma, baha puesto ka brisma ya ba, man on self karnikam ni bridam luka ya piasma, baha ba dawan mihta ba puesto karamaykan, uplikam ra help mo na ya, uplikam ra tabay kaya, uplikam dukira luka ya kaumayra na ni ba man mihta help mo na ya pura ra sunaya, uplamanis na iwa puesto tara ribrisa, sa kunay uplikara sarka paskisa, ay uplikara umpira kaikras, witin baman kaya lukisa, witin baman pura sa lukisa, witin apya wente mapya, witin yabay temyab sa yawra, el munan daw temunisa muna petem sin munras, witin upla mawan ka kaikel munisa. Kunanus makidawan mihta, baha ples ka maykan ba, witin lukan ka pain kumwal maykan, witin wan sa manra, baha war ka maykan ba, yus mun ma, aywar kara, uplikam lahma, uplikam ratabayk ma. Kung nanaywa, 1 week ka na ni manis bara sa tao, uplika manis bara sa, selpay-pain kadukira ba man wihta ay mangkisa. Kaysa wantoro ay bors ka na inyo na bors ka tenbakat. Bahanin kara, yang Euphrates awala muna tanira iwi ba wit ka na nirawari, bara kingwi na wohta na ni aykan ba witi na nira yabri. Bahapurkra king buwi yang main ay kay kikabya dukera war wit ka na ni bara aras rauli na ni blikan basin marikri sa kuna sambalak arong tawan kawina ba. Tobias amon tasbaya wina wit ka ba walan upla kum Israel luhpian ni elp ka daw kaya luki babalan bara wit na ni kasaklawan. Ilonara kay kisa wait na wal ni na takiyaw la Israel wait katara wal ni na sambalak bara Tobias. Nahaupli ka wal na Israel ramis bara kaiki upli ka nani. Witin ba wih tatiakan. Kumba amon itaskan kumba nesan walakan. Israel nanipura kaiki upli ka nani. Wih tatiakan na nesan walatiakan. Witin nanibila kaikras kan Israel tawan katara Jerusalem ba klipas kan kabya kudban ka ba. Baru upla kumelp mo na yabalan sa wintaim sambalak Tobias walba lawan. Sambalag ba, wahila babukra. Tobias ba, kunin mamunra. Manus mawahila babukra ba ya, bahasika setan. Baranus maki wahila lakabu kaya laig ba, kunin mamunra ba ya, bahasika setan. Nahupli ka na ni ba setan instrument katia, nahawake ni ka walra yusmunan, Jerusalem ra war dawan war kadaw kaibas Nehemias alkitakas biya dukera daw kisa. Help mo na ya aula walan temuplakum nahawayla na ni balawan. Wan tapiakan Jerusalem tawan ka kudban ka baklipas biya wan kan ay sawan bakat ka biya. Uplakum sin bahawal payaslingwan ka na ni ba bahador ka ni amiluan ka na ni baklipas biya wan tapiakan. Manus makibahatawan katara wal payakudban kabayamih tasawh kitikan king nabiu kan isarmita sawh kitikan kan isaluh pe badawan mawan rasaura daw kan bamita si kasaptawan ra nay miyasay pursunan ayupli kan saur kadukira dawan ra padin takikata wih tatara na ni ba wih tapain kumba ayupli kan na ni saur kadukira dawan ra padin takisa kan yawan badawan mawan ra saura daw kisa. Ay sa pain kumbailuh pe do kinadawan ra patin makabisa, kan ailuh pe ba saura daw kibanusa, nat ka kumunat kawala ra gat mawan ra. Naimya sinuka nayupli ka na ni saura daw kan bagat mawan ra barabaha saur katawan sika, Jerusalem kudban ka, walpaya kudban ka baslingban bagat mihta, klalayaban kan ba. Barawahila na ni ba, baha chance ka ku Israel rasirang ikibrisa, Jerusalem rasirang ikibrisa, swinkli pauras. Setan ba wanta pesa, Christian kumba pau biya, Christian kumba ipat kawinataki wabia wanta piasa, witin lika patila bara bri kaya want, kunaipat kawinas takiwaya ba wanta piasa. Bam nagatas baralatwan kaikan, ay luhpia kumibrikan bablikan, natas bara, yaya witinra kasaklubya baswak isakan kabya. Wandawan God, ay lupya Jesus blikan natas bara, setan karni ka ba wina, bara saur ka karni ka ba wina, swaki wan sakaya. Naimias God mihta blikan, Jerusalem
walpaya kudban ka slingwan ba klipas kaya, bara dor ka na ni amiluan ba klipamaya, gat mihtablikan. Sa kunakaiks nara wahila na ni ba, mahkalawan, naimiyas mapara. Napaka nani taupli ka nani. Anytime man ani piwara, uplaraya ka paskaya tray munis matayim, manluki bas wahilam ba mamparabuan kabya. Napakan kum, uplaraya ka soki saka edu kira wartak rastayim, setan bahawait ni ka maparaburas. Setan bahawait ni ka bahika baho kontrol brisa. Sa kuna wait na kum, o mayrin kum, dawan laka ba brihki, wait na raya ka, tiwan mayrin raya ka, tiwan na ni ba plikis mataim, setan ba manra lawisa, witin wanta pesa swak tagbiya wait na kum, witin wanta pesa swak tagbiya wahama kum, witin wanta pesa swak tagbiya tukta kum, witin wanta pesa swak tagbiya mayrin kum, bamihta, manbawar ka ba daw kismatem man lukibas, any minute, wahila ba man mampara ay minawahwayasa, wahila ba man mampara buwayasa, sa kunaluki bas bahabas ikadira kum tring sarapyasa, bahalika bakusa, ani piwara mandawan warka ba reyta hiwadaw kaya luku mataim, setan ba mampara buwayasa. Anytime anira, napakan kum dawan warka daw kisabara, pain manaw yatem ba bahaba uya lilyapyasa. Napakan kumansara dawan warka daw kismatem trabil na ni mampara patpad buwi sa time, bahabasain ka pain kumsa, manray dawan warka daw kismatan ka ba. Sa kuna ani piwara, mandawan warka daw kisma kuna, pain ba man smakakawil luki bas dawan ramakas dawan dietak sa kidukya na. Rate paliman warkam dawks na kiapya kaka, dawan kinahkis na ki. Setan babaho kontrolay brisa ki, apya kaka dawan setan maparas na ki. Setan ba ilp kira sa pya setan ba may parasaki. Kais nara naimiyas maparabuan wahila na ni, setan luhpya na ni buwan, naimiyas war takaya aula ba, walan walbaman, wahila ba makalawan. Kauday miyas war kumsin takrikras. Nami karatawan radimyaula, bara bawalan baman, wahila ba patlawan sa. Piuta ba, lamakluywaratim patlawan sa kunawinara kang baramtim kausaura lawisa, para kais nara, Israel katara, wal, sambalak Tobias wal, buwan, manus maamonitas na ni Tobias mamonitas kiam kakum. Amonitas na ni sika, isa luhpya na ni tawiyaula kante miichi puina, witi na nira maka ba na itawan ka bakluay barasan siyabi, apya kakayabal bakluay barasan siyabi, tapia win. Amon kiam ka na ni ba, isa luhpya ni ma para war na ni daukan, amon kiam ka winasika, bahag profit kunin kira, balam balta ki muni kunin muna taba, isa luhpya na yaban saura daukan, baha perupla rin ni ailel pruitiwa taba, baha uplika kiam katilaw na kumsa, naha Tobias ka na. Bam na kay sa borska lemmoy na borska 16 ba katay si kay kaya. Bam na las ka diro sila marawari, baralapta yung paluan nin kara, imyera buri, yang bara wake na wala na ni kulkiay kuki. Sa kunaupla kumirasin kau param wiras kapri gadboy, yang purira mangkan ba, Jerusalem dukiera yang dia daw kayas na ba. Yang sindiera wala brihiwaras kapri, biri kuli wari ba baman. Bahasim timi ka yang buri, ilbila rawaya get kabaktaki, piutalaya wiba rawaya, taski yakabiba get karawaya yabal karakay kiwari, Jerusalem kutban kabatakan ba, baraget ka ni angkan basin, bahawi na kauban, kay nirawari li karma get ka batanira, bara kinglaya watla basin, baharasin waya, sa kunabiri ko babakat luwaya si papyakan. Kautimyakan bamna li aubra bak uliwari, bara aman kay kri, walpa kutban ka na ni slingwan ba, bara baha, kirtawi kayki klitawi jabal kira ay makiilbila rawaya get kabak tawan radimri. Wihta na ni ba tan kabriras kan yang ni rawari ba. Bara dia daw kri sa pasin tan kabriras kan. Bahapur karasin yang juna nira dira kumisin wiras kapri pris na nira wihta bara kulkan katara brina nira. Bakusin warta kaya uplika kumirasin ay saras kapri.
Yawanara kay kisa Naimias dira manas yukuan rabri sa kaupla kumsin rawiras. Witin Jerusalem rabalan bara witin yuyong parisbrin. Yuyong padukiray si tembawan dawan Jesus Christ basin tas bamunun tara yuyong pakan. Barabawi na dawan God mihta pruwan na bukan. Narasin Naimias witin sims tali ka kum yuyong paluan tembuan. Barati miyakan bara witin tawan bara wapi kay kaya takiwan ayuplikan ni kumkumay kuki. Bahawitin wal balankan ba uplika ay kuki. Uplasud balikaya pisa. Wihtatara ni basinayo at lara ay maya ay luhpya ni lamara ay krikrikara res brisa. Sa kunanay mihalika risapo. Witinay kupyara wari tara kum brisa ay pueblo ka badukyara. Yapan daw krastakan. Risbrin daw krastakan, barawitin buwan, maka tawan ba wapi kaikan. Uplasud balika yapisa, yul na ni balika wakisa. Kalila na ni balika aywanisa. Daywan snawi na lupya ni bahinisa. Bara timya daywa lupya ni basin inisa. Bara naimias ba buwan, maka wapan tawan ba kay kaya timyara. Tawan ba kay kaya timyara. Wihtawala ni ba yapisa kanwari apo na mihta dia matabubyaki. Witin wal na ni bakapain yapisa kan witin maparawira apusa witin radawan payuras baha muro ka kawan ba paskaya kuna wait na kumra paywan sa gat baha si Naimias witin yapan daw krastakan manus makig God mihtawan paywan tem wan yapan kabatiwisa wan ris kabatiwisa wan kopya lukan ka kum wan kopya ra balisa wan upli karaya kabadukya lukram tem muhkam dukya lukram tem lamkra dukya lukram tem luhpiam dukya lukram tem chachkam dukya lukram tem yapan kam baplapi laptiwisa baraman makabuma uplasud balika bawar kabayapisa maybe 12 o'clock night, maybe 1 o'clock night, maybe 2 o'clock night, maybe 3 o'clock night. Uplasod ba yapisa ko naman lika, yapan may daw krastakan. Para marit kam mam kabiwal sa mayait nix, man bilus mamay yapan ay daw kras. Ristakan ay daw kras. Kupira wari kumbris na. Dawon upli ka na ni badukyara. Naki daw kam naki, dia daw kam naki. Sa minisma. Wari takisma naki daw kumaki. Upli kam na ni bol, dia daw kumaki. Shots ka bawal dia daw kumaki. Banapiayapan may daw krastakan. Baupli ka ba? Man kay krambasins ka marabara ba? Tadi lukis mawitin dukyera ipat ka ni maywin ba? Wilban ka ka man ba wari tara kum takisma? Wari tara kum takisma kan upli kam dukyera man lukis ma. Naimias witin likaya prastakan. Bara witin ay ko peradera luki kan bupla kumiras in wiras witin yukuan rabrisa. Witin sekreto brisa ay kupiakat, dawan witin katman, bara witin tawan bawapi kay kaya taki one time, right palislingwan kan. Napaka nani tau plika nani, tawan kam bawapi kaiks, naki pres ay sawan ba. Uplikam nani bawapi kaiks, naki preslingwan ba. Wapi kaiks ay mewal naki iwi ba. Wapi kaiks ay luhpiawal naki iwi ba. Wapi kaiks ay sikananiwal naki iwi ba. Wapi kaik say napakan kawal na kiwi ba. Wapi kaik say tahki ay lamariwi na ni ay muhni na ila ka na ni ay bisnu kaniwal na kiwi ba wapi kaiks. Bara mandira kum lantak ma. Naimias wapan. Bara wapi kaikan tawan ba nahki praise ba. Nahki praise ay sawan kan ba. Baha klipas kaya kaka wartara kan. Bara witin upla kumirasin dira wiras kan. War kuplika kumirasin wihta kumirasin wiras kan dawan. Witin ay kupira responsable kum kahaban ba. Muy kilatuan kira ni dawan gat responsable kum wan kahabisa time wan kupiara ura karna sa resbriaya ba. Karna sa batibi ka pain yapi kaya ba. Kan manra responsable kum barsa war ka ba daw kiklatarawaya. Naywa maybe manay walis mabadawan gat may paywisa warkra. Manli kanus madia warkara may paiwi ba ko naman warka ba daw kaya sa mapya takisma, negar monisma. Manus makigat may paiwi say warkara, ay warkara yus may munaya, tara may kulkaya, witin ay nina ba man mihta pura rabukma, mibi kawahmas maman ba, o mibi man pa patalmuk suma ko nagat, may paiwi sa ko naman suiram, uba yari takisa, wih kauya. Manus makigat may paiwi ba? Walis makigat bila baikra ba?
Ay luhpya Jesus Christ rawan praki wan paywisa, witinaywar ka ba daw kaya, Jesus rawan praki wan paywisa, aywar kayam ni ba daw kaya. Bam na bors ka 17 wina, bors ka 20 bakat nako wisa. Bam na witin na nira wiri, mananipain nusma, na wan daw ki wan swin na kat, wan trabil ka na tara. Kan Jerusalem na sut sauh kitikan sa, baragit ka ni basin sut palipauta ni ang kisauhkan. Bamnayang rabal asla tax Jerusalem tawan kakudban ka na, klipas kaya. Kau banwan suira daw kan la karaiwi kaya likapia. Barayang buwitin nira para muiri nahkigat yam ni kabayang purirakan ba. Bakusin bahabila na ni King Win basut para muiri barawitin na ni ay si Bang Juan. Kay sayawan mah ka naha kudban ka na klipas kaya. Barabako witin ani ay lukan kapayo na panapana tatugban kupya bukaya. Sa kunasambala koram wina, Tobias tas baya wit ka ba amon wina ba? Bara geseng Arabia wina ba sinwitin na ni bahas tur ka ba walan bara, iyang nanidukira saura luki laywas ka kiki Bang Juan bara nakuaywin. Manindiya daw kaya lukis ma. Ban kiraking maparabuhi Bang Waya lukis maki. Sa kunayang panawitin na nila nakuwiri. Gat kasbri ka pura bara ba, iyang nanidawkis na nasut yam ni takaya dawgbya. Iyang naniwitin aywar ka dadaw kranani. Nahakudban ka tara klipas ki Bang Juan na. Mananili ka nara, dira kumisin daw kaya apus ma. Dira pas kaya smat ka apu na nisma. Bara rate kam sinapu Jerusalem dukiara lukaya. Nahara, naimiyasay ko pera dia luki kan ba, ayupli ka na nira Clerwin dawan mihtawitin ra paywan ba. Naimiyas Juna ni ba ay ko kiyas latakan, bara naimiyas ba ay tani lukan ay ko pera dia briba Clerwiaya. Naimiyas kay kan nahawar katara na yakan daw kaya war kapyakan ba. Marawitin upla na niyasla daw kan, war ka na paki ay tawra briwaya. Asla takanay kukyasla war daw kaya, bara upla ni basinay tani lukan Jerusalem, kudban kakawan ba klipas kaya. Bara diya mo ni kauraw sauhan karaiwaya wan tapyakan wisanay miyas bila? Gat prana ba dukera lukikan? Anay upli ka pain ka ba dukera lukikaikan? Nay miyas marikan upla na nira, ay tawan ka nit ka kautara ba dia paliba. Uplamanas ay upli ka nit ka ba kaikras. Luki sa dira sudba pain baman awya patapu. Ni tapu baku ay si upli ka ba, ay tawan ka nit ka right paliba kaikras. Bara isti pali, wahila na ni ba, naimiyah ma para buwan, wahila war ka ba bahasa, ma para buwaya war ka. Wihta ni barakan Jerusalem ra. Ay watla ni makan. Ay luhpen ni main kay kaya kli school na ni takrikan. Tawan kum walpa walkudban likapya kunawil. Wihta ni baywat labrisa barawitin ni barasa. Lukras tawan kudban ka ba kli pas kaya yapas biya. Bila kay kan kasinapo kumkumba. Sari kumsa uplamanis barsa ay tawan ka nit ka ba kay kisa kuna kay kers bako sa. Uih tamanis bar sa ipat ka ba kay kisa ko na kay kiras bako sa. Baranay miya sayo plika na ni kiras latakan time, witin mihtawin kasbri ka pura raiwi gat ka ba, dia daw kan ba witin na ni ay dukyara. Nah kiking mawan rayam ni kay kan ba gat ray porasunan bakat, ay porasunan babaku. Dawan gat yam ni munan ba na miyas para muin baragat kupya lakas ha, witin balan ba bahatawan ka ba, kudban ka ay sawitiwan bapas kaya, kli. Sa kunakaiks nara, wahila nina yung paklita kaula sambalak, Tobias bara gesem. Bana ni wait ni ka yung pa ba Israel luhpya na ni Wael ka kautara ni banesan ka kiyam kasa, an bana ni wait ni ka ba wihta tarat yasa. Maluki kay wihta kung man wahilam ka, may suy ka dia daw kay si papyas maba, o dia daw kay sips maba. An luki kay suwihta ba naki presman ra mayroong kaya sibba, bara may bu kaya sibba, wahilam namita, mayroong kaya kauluki sa. Israel Wael katara yung pa ba narabuan sa.
Bara nahawait ni kayong pana, isalwain kayong panabilawi sa lawas kakiki, baha ni ba dia daw kaysa? Dia daw kaysa. Bahawal pa aslingwi tiwan mo na dia sa kaysa. Bara dia bila kay kan kabarsa, sutay sawan ba? Dia mo ni bara time kam ti kays mawal pa kumpautan ya miluan ba dia daw kays mabara? Bila kay kan kapo. Wahila ba, wansins karamang kisa bila kay kan kapo. Mandia matakaw bila kay kaisma, bara bila kay kan kapo, sutay sawan ba kay kraski? Bana sutay sawan ba dito kira kaw man bara bila kay kaisma, manwal sutwiram bila kay para kaw baka makawala bris. Lupya may sawan ba kay kraski padroga dikto takan ba man bara bila kay para, bah ka lupya may kaisawan, lupya may kaisawan, maya may kaisawan, alkoliko takan babawi na kaw manwitin ra bila kay kan kapo. Suis, wikil pa utarawabya, mehoril pa utarawabya. Bila kay kan kapo. Naiwa uplamanis bila kay kan kapo. Lawas ka kakikra. Setan instrument ka. Sambalak Tobias bara gesem. Arabia nisan kawina kato sa gesem ba. Tobias ba amonitas kiam ka kum. Wala ba sinwahila kiam ka wala kum baha sambalak. Luki guys laton kinani praise ka wan wahila ba wan lawas ka kikeletsa. Wan wahila ba dia mata wan lawas ka kiki sa lukis ma wan dukia kum yawan ay sawan brisa tem wan raya kara yawan ay sawan brisa taim wan lawas ka kiki sa kan luk sa kiyawan babawi na bubya piya yawan dia takas kan babakat takas biya kahawa bako yawan bakat takas biya kuna wan wahila dira kum nuwa piyanay ka wan gat katara ay kupya mununtara dia plang kabriba yawan dukiera witin nuwa piya bahasi ka pain ka kumna wan gat katara ba ay kupya mununtara plang pain kumbriba yawan dukiera wahila bahaba nuwa piya sa witin lika dia kay kibawal yawan ra pat kira wan daw kisa wan lawas ka kikisa kuna wan gat katara ba ay kupya mununtara yawan pain ka dukira dira daw kaya briba, wahila ba nuha piyasa. Kan basi ka gat, witin baman nusa. Gat lang ka ba diya nu kaya kan ki, sambalag ba tubias ba gisem ba diya nu kaya kan gat lang ka ba. Naimiyas baman nuta kan gat, witin rapay wibabaha tawan ka isawan ba pas kaya. Kuna kays wahila buwan lawas kakikan si papi kasakan bahawi naman dia sakmaki bara manani wahila kumbukis making mapara bansat sa dusa kuban ka ni bibalan. Dirayam ni kumdaw kay matim simpri wan wahila bawan lawas kakikisa. Alki may takas kaya dukira swap ni may ding kadukira man si papis maluk madukira sa kuna kays kasaklukan laka ba bahana ni sudba pura Luisa para naimiyas bila wisa nahawait ni kananira manani nahara party sinapu manani diretso sinapu manani diabris manara manani dami kam tasbayapia manani almo kam nani tasbayapia nahalika yang nani tasbay yang nani tawan ki Gatuin na ikan. Spirit dukya na ni bauplaidan na ni batan kabrilas. Diretso ka sinapo. Bara sinuitin bara diya apo. Kuna spirit dukya na ni bayawan na ni likatan kabrisa. Diya dukya bakan yawan ra spirit holy kira barsa. Spirit apo na ni ba. God spirit ka apo plika na ni ba. Tan kabrilas God work ka ba diya sa pa. Witinaina krakay kibol ba man na isisa. Sa kuna yawan re ka God spirit ka bar na bita. Yawan li ka God spirit ka ra. Iwi sa bara spirit huli kira wan tabrisa, naimiyas raga spirit ka tabrisa, bara bamihtat, ay wahila mapara takiwi sa mananinara rate ka mapu. Dawon na lukras kumba dia rate ka brisa, dawon war ka kumra. Wan tabriya witin mihtaw lawi wan daw kaya. Dawon spirit ka wan tabrisa. Dawon wan tabriya sa blesto. Ay spirit ka huli kira bawal. Wan wahila ba wan lawas ka kikaya, like sa. Wan wahila ba sibrin wan din kaya, leksa. Wan wahila ba wan rate kati kaya, leksa. Swak ni wan din kaya, leksa. Sa kunagat, spirit ka ba yawan wal sa time. Jawan sip sa pura luaya, wan wahila ay klaban ka, wan maparabubiasin. Kan wan gat katara ba yawan wal bamihta. Laton kira ni wan gat katara ba yawan wal sa time. Yawan pura luaya sipsa, wan wahila rasibriya yapyasa, wan wahila maparabuaya sa. Apastil James wah kateluban karawi sa Sapta 4, boros kasemra wisa manani. Gatra baus bara wahila maparadut kibus. Bara witin manani wina plabbe. Nariyon kay kisa Naimiyas ay wahila maparabuisa. Kan witin bila wisa mananara diretso kum sinapos ma.
dia rate kabrisma Jerusalem ra. God Spirit ka work kara dia rate kabrisa upla lukras kumba. Dia ay lukan kamang kaya sipsa God work kara. Sipsawan mo ni kaya sipsawan lakra kaya sipsawan ay si kakayasin. Kung God Spirit ka apo kakadiya wan tabribya naki wan tabribya idan kumba dia wan tabribya sipsa. Dawan Spirit ka ba wan tabribya sa wan wahila ba wan tabribya sa. Dawan Spirit ka wan tabribya sa bara pura luwi waya sa. Mantaw plika kung smakaka wahilang ba mamparabuaya sa. Kuna mamparabubiya time mansibri para dut kibus puram suns tamwanay sas gat mawan rakahui baragat kam taraba mantamwanay sabya. Kaisawan pura suni yawanara takas ka piwala rakawan tawrawabya. Dawan gat tara tingki may wis na manbilang ba yang nanira tatugban katara palisa. Ilpuan muns naiwa dawan ki nabila yam nina yang nanitaw plikandra may sanih kira kabya bara tabay kan kakabya. Manlupiam Jesus Christ ninara tingki may wis na. Amen. Amen.